अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नई अपडेट के साथ इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। कानून इसके बारे में क्या कहता है? उनके खिलाफ़ एक मुकदमा, जैसे फ़ौजदारी मुकदमा कहा जा रहा था, वो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर चल रहा था, जिसके अंदर मुद्दई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। नाज़रीन, इसके क्या सियाक़ो सबाक़ थे? अब इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। कानूनी तौर पर उनकी क्या आगे पॉलिसी होनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? क्या इसकी कोई अपील फ़ाइल होती है? अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सज़ा 3 साल की है, क्या उसके अंदर ये सज़ा सस्पेंड हो सकती है? जुर्माना भी आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी की सूरत में शायद कुछ माह ज़्यादा काटने पड़ जाएँ। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अवाम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बिलाशुबा एक पॉपुलर लीडर हैं। अगरचे उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ज़ेरे बहस ला सकते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के मुतल्लिक बात की जाए तो आपको ज़ाहिर है ये मानना पड़ता है कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। उनको पीडीएम और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इस टाइम, वो उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए एक जो है वो तरकीब आजमा रही है, एक साजिश कर रही है। ये दूसरी साइड से एक आर्गूमेंट आते हैं। इस चीज़ से कतई नज़र अब इमरान खान साहब का भी प्लान क्या है? क्या उनको पहले से पता था कि उनको किसी वक्त भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? शाह महमूद कुरैशी क्या इस पोजीशन में हैं कि मामलात को संभाल सकें, या फिर कोई दूसरा पीटीआई का लीडर? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो लोग छोड़ चुके हैं, जो उनके पुराने लोग थे। कुछ लोग नई पार्टी बना चुके हैं, 2 पार्टीज़ वजूद में आ चुकी हैं। इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 ये है कि कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिमांड किया केस को, क्योंकि आपको पता है कि जो सेशन कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था उसको कई बुनियादों के ऊपर 4-5 पिटिशन के तहत जो है वो चैलेंज किया गया था ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे। उनके अंदर एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस थी वो इम्पार्शियलिटी थी। जो पीटीआई वाले हैं उनका ये कहना था कि जनाब ये जो जज साहब हैं ये इम्पार्शियल हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है कुछ ग्राउंड्स भी नज़र आती हैं। अगर आप देखें तो उनका फेसबुक अकाउंट था जिसके अंदर वो इमरान खान साहब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि शायद जो है उसको देखना चाहिए। दूसरा उनका ये था कि जनाब इतना तेज़ ट्रायल चला रहे हैं कि दुनिया के अंदर शायद कोई दूसरा केस मौजूद ही नहीं है। और तीसरी ये कि कोर्ट के अंदर जो है वो बेशुमार उनके जो है वो इस तरह से हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए इमरान खान साहब के लॉयर के और जज साहब के साथ। फिर ये कि उन्होंने जब 9 मई को इमरान खान साहब पकड़े गए तो उन्होंने वहाँ पर अदालत लगा ली और कहा कि जनाब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप पे फ़र्दे जुर्म आयद कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनका जो फ़ैसला है, ज़ाहिर है हम उनकी जजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ये लॉ भी हमें अलाउ करता है। तो उसके अंदर ये एक तनकीद आ रही है कि जनाब उसी जज को भेज दिया गया और आज उस जज ने ये किया, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, ऑनरेबल जज हैं, लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस्लामाबाद के जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके अंदर भी बेशुमार चीज़ें थी, लेकिन जो उन्होंने एक सवालनामा बना के दिया कि भाई इन चीज़ों को डिस्कस करो, इनका बताओ आप कि इनके पास आपके पास क्या मटेरियल है, नहीं डिस्कस किया गया। उजलत के अंदर फ़ैसला दे दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये 1-2 दिन 4 दिन की बात है, उसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट इस ऑर्डर को जो है वो सस्पेंड कर देगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सेक्शन है, कौन सी दफ़ा है जिसके तहत इमरान खान साहब 2 दिन के अंदर बाहर आ सकते हैं। उनकी लीगल टीम को जो जिस पे काविश कर रही हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचेगा किस तरह से वो बाहर आ सकते हैं। और ये रोज़मर्रा के मामलात के अंदर ये होता है कि जब कोई क्रिमिनल केस के अंदर पकड़ा जाता है तो उसकी ऑर्डर की सस्पेंशन करवाई जाती है, उसके सेंटेंस की सस्पेंशन कराई जाती है। दूसरी बात यह है कि जो एतराज़ात थे उनको भी नहीं सुना गया। जो लॉयर थे इमरान खान साहब के, ख्वाजा हारिस, उनके आर्गूमेंट को नहीं सुना गया। इतनी उजलत, इतनी तेज़ी, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करने वाली बात नज़र आती है, या ये कि जी मैंने एक फ़ैसला कर दिया। आपने तारीख़ के अंदर ये चीज़ रकम की और इंटरनेशनल इदारे जब आपको देखते हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे फिर कानूनी निज़ाम को, हमारे अदालती निज़ाम को इस तरह तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो हमारे जितने भी
ادارے ہیں، جتنے بھی فورم ہیں، ان کے یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو چلائیں۔ اب اس کے اندر ایک ہماری جو ہے وہ 342 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت یہ پوچھا جاتا ہے جی ملزم سے کہ آپ بتائیں کہ وائی دس کیس از اگینسٹ یو، کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیوں ہے؟ تو اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ جناب یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ پھر وہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا آپ اپنا کوئی گواہ پیش کریں گے؟ تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی میں گواہ پیش کروں گا۔ اب 4 گواہان کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ بھی آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد کے آگے پینڈنگ تھا، جس کے اندر نوٹسز گئے تھے، اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اور یہ ڈیسیژن ایک دے دیا گیا اور عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک کہاوت ہے قانون کے اندر کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے۔ اس معاملے کے اندر بلا شبہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء ہمیں آتا ہے کہ بے شمار لکوناز ہیں، بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہیں، جس کے لیے ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے جب آنریبل ہائی کورٹ اس کے اندر معاملے کو دیکھیں گے، اور یہ پھر ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہ 2-4 روز کی بات ہے، یہ آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ایسا کیس انہوں نے بنایا، ایک ایسا کیس بلڈ کیا، اس کے اندر ہو سکتا ہے صداقت ہوتی، کچھ معاملات ہوتے، لیکن دا وے پروسیڈنگ واز کنڈکٹڈ بائی دا آنریبل جج وہ کوئی ہیسٹی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے کہ انصاف جو ہے اس کو کرش کر دیا گیا، اس کو توڑ دیا گیا، اس کے اندر وہ نئی چیزیں آ سکیں۔ تو دوسری یہ بات ہے اب آگے چل کے عمران خان صاحب کا پولیٹیکل اب پلان بی کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک لیڈر بھی ہیں، ایک معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، انہوں نے اپنی سکسیشن پالیسی بھی بنائی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سروائیو کریں گے، لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنے ووٹ کا ذریعے اظہار کریں گے۔ لیکن ایک چیز جو بار بار ابھر کے سامنے آ رہی ہے، جو کہ IMF اور دوسرے انٹرنیشنل ادارے جس کے اندر FTF بھی شامل ہیں، وہ بھی واچ ڈاگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کو اتنا طول کیوں دیا جا رہا ہے۔ شاید PDM والوں کو لگا کہ کچھ روز رہ گئے ہیں، گورنمنٹ ان کی ختم ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو تو اندر کیا جائے۔ پاپولر لیڈر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب آ کے پرفارم نہ کر پاتے، اپنی موت خود مر جاتے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ آرگومنٹ، لیکن جو عوام ہے ان کو اپنا حق دینے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، ان کو ووٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر کوئی لیڈر کتنا پانی کے اندر ہے کتنا نہیں ہے وہ چیزیں پھر چلتی رہے گی۔ وہ سارا مکمل نواز شریف بھی نہیں کر سکے، سارا مکمل زرداری بھی نہیں کر سکتے، بے نظیر بھی نہیں کر سکی، عمران خان بھی نہیں کر سکا، وہ ایک چیز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ووٹ کا حق ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس پولیٹیکل لیڈر کے اوپر ایک ذمہ داری آئے، وہ ایک پاور کے ساتھ معاملات کو آگے چلا سکے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے قانونی، آئینی یا پھر سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔